en Fabiano. Mon père, bonsoir. Anissou, Bah, mais en la même au fou. Merci. Mais il y a fallu faire parce que moi, ben, en cabinet, donc, c'est que moi, il a comment ben, dit quand D'accord, d'accord, sans plus tarder, question sababé no amena mintengo ila o folo emi o ye itunye tagama do buluda jamana korean fan fela kan ni o tunye groupe armé munu tumbe no ka la jereba do tumbe o ye invitation bla kana ye invitation répond itara ino ire intervenu na o yoro dai bon intervention nous konna la anika présence ino mo ye interprétation do akonna la anya dira ka fo akaka ame kuma di irema wala sa ikase ka explication di mo ma par rapport à ça diaranye nere kuma chama me ngatali la kidal abalala na ntakuma me bi madala ni o kuma mo ni na fabula bi parce que netara ma o ya ke ekona so anu manga ka fikika foke akera iba fo ni maliente jugu kun kelen do ni mo siru ma dron e refara la jugu kan donc do ere ko ko nye mali janfa do ko nye ko beke mais aussi te mais na ko konona na fura anga benni on be clé ka fo ndala ya no on be conférence organisée on be tama organisée on be sikika fo ke ka nyeshi bena an nyomo che jamana kono ame John ani John bebe ni ulute e ba fe ni mo ka be o tuma no kuma nyo ya kera kene do sababu ye ka anyeshi ere la o ka gelo nani nu nyo nyo nchugo mi de la ka fo journaliste do nyama vraiment akera la de ka la tie le dombaga do bi o be Bilal Aga Shérif do ale de konye a Bilal Aga Shérif be iba don ko ba to men ne ta don o don ere kama ne ta joro ere don hari mouvement armé ko puisque ne ma deli ko ka bi o composition ne ma deli ka participer négociation na il faut y kalama ko o ako est-ce que ibise ina ka nyogonye ni ba fa ka nyogonye ne bise ka keso bu ye mo ira nyogono ango o te bashi na be ka la ni de alpha nga be foba aya ira na do ayi nyogonye kono amateme ni ne ni 45 minutes 1 heure de temps amatemo ni baroke nyani ninga mouvement mbechugomina akina yemo ya fonye ubongone akina ni kobela maoma ni ala ye femba do nyeshila abi jarabi ome ibe jarabi inde koroshi wi demsenye ala ye dado ni kelela kito ni shila ome ibi dija ambe tamasiri mununye la wale ko kono no histoire ka jamana ti herate ka jamana faraka bo na herate ni américain ka exemple dama guerre de sécession no dama nya ira la ka fo Mao Tse-tung ale Chine province be yala ka fleuve tige ka babili ba yanksi ka tige nashi la pour que ka jamana fara ngonka akana fara Bismarck et Allemagne fara ngonka Garibaldi oye Italie fara ngonka ni mo ta ko to fay wo bi ru de to bankono parce que o sera ka jamana bali klagila o ka jamana o sera ko kisi klagima o jamana o ni o la jebi ala e barka do la o ma fara barka do la donc e fana e be ni muna wo e wo ne o ala ya ngoro ka mbe garigelen to fendo na fembele ba no e mali mo ne fa nya fa ya do amadli ka teme ba da la bu ko o ngume ni ne sile kidala o e de ala en somma kidala la en son kidala parce que ne ka jamana ne taraibi mo ti yinga de fo ki borani te ko bi bodu bu yinga no ti bo jamana yinga ni ko e bo kidala be ba fo e malien de c'est normal katai ne fana tare ka jamana la normalement problème nga ka yala parce que menga jamana de ko mo mu mangi jamana kele moy
o ye an bɛɛ sigilen bɛ sariya kelen de kɔnɔ hali bi sariya wɛrɛ tɛ Kidali ni Mali sariya tɛ donc Kidali ye Mali de ye ale kana sɔn a ka fɔ lawali don dɔ la mɔgɔ minnu bɛ bɔ ale la c'est descendant u ka mɛn ko ale de kɛra sababu ye ko ka jamana fara ko n'ale y'a fara ale fufafu a mɔdenw n'olu bɛ bange tuma min o y'a sɔrɔ ala tun y'u sɔn Mali jamana belebeleba in na awa u kɛra jamana fitinin dɔ tigi ye n'o ye Azawadi ye Azawadi kɛra cogo cogo a bɛna tigɛ ka bɔ Mali de la nka a tɛ se ka tigɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ o donc jamana bɛɛ y'i ta ye i kana sɔn o bɛɛ perdu yɔrɔnin dɔ kama o donc ne bolo u ka réfléchir o la n y'o fɔ a ye ne n'a fara la an ye 6 mois kɛ depuis don kelen y'a ka coup de fil sɔrɔ a ko n ma monsieur Bathily est-ce que ni y'i invité Kidali i bɛ sɔn ka na oui n bɛ na a ko i ye mun fɔ ne ye Bamakɔ i bɛ se ka na fɔ n tɔw ɲɛna Kidali wa oui n bɛ na problème t'a la i bɛ na n ko oui donc n bɛ contact ta Bamakɔ u b'i ka voyage préparé voilà comment ça s'est fait n taara Kidali o cogo de la n kumana ye n ye hakilinaw f'u ye fɔlɔ c'est tout. D'accord, merci bien. Agno Oyoro Famu. Mbemi foka dauka mi groupe armé wi. Ouira tun nana dialogue la ya. Ka dira ka fo ku ye malien bi ou ye malien sini. Unana kanu message porté à nous. Au moment d'Audroma, au klala ka participer fana de manière active dialogue fona au bekera en ya. Donc menana mi fo oyoro la I mirna e munye dialogue ko kan ani a recommandation ni résolution minnu tara i mirina jumɛn o bena ya tubabi ne n'u ye nin kuma kɛ yanni ka bɔ Kidali ne yɛrɛ de ko ma ngo aw bɛ position min na puisque u y'a fɔ ne ye Kidali anw bɛ Mali la bi an bɛ Mali la sini an yɛrɛ ka laɲini ye kɛlɛ ka ban an ka kɛlɛkɛminɛnw bila an k'an ɲɛsin Mali la ka dilanni kɛ ka mɔgɔw jigi sigi ka bɔ don o don sitana ɲibalaw kɔnɔ ko kalan tɛ Kidali bi furakɛli ɲɛnama tɛ yen bi foyi tɛ yen baara tɛ yen denmisɛnw bɛ san joli u sigilen bɛ u tɛ taa ekɔli la baara t'u bolo foyi tɛ yen donc ni olu ma segin Mali kɔnɔ sisan a bɛna kɛ tiɲɛni ye o de y'a fɔ an b'a fɛ ka na Mali la mais an ye accord signé an yɛrɛ tun t'a dɔn ko bi nin bɛɛ bɛ se a y'an dɛmɛ an bɛ se ka na cogo min ne ko ma a b'a fɛ an k'aw dɛmɛ kɔ ne ko ma n ko mais dɛmɛ wagati ye sisan munna aw tɛ taa dialogue nin na a ka taa nin fɔ maliyɛnw k'a mɛn a ko ne kana mun fɔ a ye ne y'o fɔ aw fana tɛ taa aw ka dɔ fɔ maliyɛnw k'a mɛn ko parce que maliyɛnw t'a miiri ko nin ye aw hakilina ye u t'aw dɔn ni nin ye u b'aw dɔn ni kɛlɛ de ye mais n'aw taara ni bɛn hakilina ye k'a yir'u la k'a dɔ la kumaw kɔnɔ aw yɛrɛ fana n'a ye k'a fɔ taalen ɲɛfɛ bɛn bɛ se ka kɛ parce que jamana bɛɛ sigilen bɛ ka nin de makɔnɔ mais u k'a mɛn aw yɛrɛ da o ka fisa ka mɛn anw da n'u sera ka wuli ka na ka don dialogue la ka nin kumaw fɔ ne b'a fɔ bon o ye ne yɛrɛ hakili sigi ne taara Kidali n sera ka nin yɔrɔnin mun f'u ye ne yɛrɛ bolo u ye n lamɛn u ye n bonya u ye n lamɛn u y'a kɛ fana a ma baga n na parce que u y'a fɔ n ye Kidali ko bɛn'a kɛ mais ne seginna ka mun kuma to yan Bathily bɛ tan Bathily bɛ tan Bathily bɛ tan an maliyɛnw an ka sabali sa an ka sabali bɛɛ n'i taabolo don bɛɛ n'i hakilina don minnu bɛ ne ka taali dɔrɔn ta u m'a ɲini k'a kɔrɔ dɔn u m'a ɲini k'a cogo dɔn u ma foyi dɔn a la fo n taara Kidali dɔrɔn a taara Kidali dɔrɔn a ye kojugu kɛ mais ne bɛ taa yen ko gouvernement ka ministre so représenté len tun bɛ congrès la o tuma gouvernement fana tun ye kojugu de kɛ o bɛ Bathily de man kan ka dɔn gouvernement ka ministre so kelen o ma o tun bɛ yen u y'a présenté ni ministre so tɔgɔ ye k'a fɔ a taara gouvernement tɔgɔya de la ni o ma kɛ baasi ye ne ye société civile ye ne fana taara o gɛlɛya bɛ min donc ko n ye mun fɔ gouvernement ma ye ko n man kan k'a fɔ o ye corruption ni fɛnw ye mais si Bamakɔ yan ne kelen t'a fɔ n ko président yɛrɛ ko ka corruption kɛlɛ président m'a fɔ o tuma ni président y'a fɔ a fɔbaga y'a fɔ ni Bathily y'a fɔ a man kan ka fɔ a man kan ka fɔ Kidali de ye pour moi n'i y'a fɔ Bamakɔ i b'a fɔ Kidali i b'a fɔ Kayi i b'a fɔ Segu i b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ mais pourquoi olu bɛɛ ye problème ye dɔw bolo ne ɲinɛ o tigiw sɛgɛnnen don dɛ olu bɛ fɛn wɛrɛ de ɲini na
mun n'an tɔw ta tɛ kelen ye mais u sɛgɛnnen don mais u yɛrɛ ka sɛgɛn n'i ye sɛgɛn mun ɲini k'a ɲɛsin i yɛrɛ la i ka ala deli a k'a ta ka bɔ i kan n'o tɛ i bɛ mɛn a kɔnɔ dɛ ne bɛ dan ye. D'accord. Maintenant dialogue yɛrɛ ko la a tenina a tɛmɛna ka ban résolution ni recommandation dɔw bɔra la i ka hakilina yɛrɛ ye jumɛn de olu kan. Dialogue ni an k'a fɔ ne yɛrɛ n y'a fɔ n ko dialogue an ka baara kɛ sa ni an yɛrɛ kumakanw ye ne y'a fɔ ni dialogue ni ɲɔgɔn caman kɛra ka sɔrɔ bi tɛ mais o kɛra cogo min papier sɛbɛnna résolution kɛra o taara da ye foyi ma k'a kɔnɔ ni ma d'a la n'i ye kuma kura caman fɔ nin kɔnɔ mun tun tɛ dialogue tɛmɛnen kɔnɔ an ka fɛn kelen ta dɔrɔn Baba Akib kelen mun ye conférence d'entente nationale la ale fana tun tɛ nin dialogue la mais ne ma d'a la ko Baba Akib ye baara mun kɛ conférence d'entente la k'a m'o ɲɔgɔn de kɛ yan a m'a baara in fanga dɔgɔya salu pour que ka dɔ fara kan ɲinɛ est-ce que conférence d'entente bɛ kɛ ni dialogue t'a kɔnɔ a ye conférence d'entente mun kɛ salu est-ce que dialogue tun t'a kɔnɔ o banna président m'a fɔ ko ka résolution kɛ charte ye wa charte d'entente Effectivement. o fana ma kɛ yan est-ce que i bɛ se ka charte d'entente dilan o ko la dialogue t'a kɔnɔ ne ma d'a la i y'a b'o la i taara ko loi d'entente i loi d'entente fana ta o tuma o est-ce que an bɛna to ka fɛnw tɔgɔw de yɛlɛma ka bɔ n'o ye wa mais dialogue mun kɛra an k'a fɔ nafa b'a la ne ma deli k'a fɔ nafa t'a la dɛ ne ko an ka fɛn wɛrɛw fara o kan i bɔra ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan ne ko an ka taama an ka taa kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na an ka se yen maa minnu u lamɛnnen don ye dɔw ta ye u bɔkolo ye dɔw ta ye u ka dɔnniya ye dɔw yɛrɛ ta ye u ka sɔrɔ ye u ye sɔrɔ mun kɛ u ni mɔgɔw jɛra la mɔgɔw b'u lamɛn bonya b'u kan an ka taa kuma kalifaw fana la olu tɛna nin dialogue façon na u ka cidenw bɛ se ka na u ka denmisɛnw bɛ se ka na u b'i sara u la yɛrɛ k'u kana u bɛ duwawu yɛrɛ k'u ye mais a ye taa kuma d'u ma u sigiyɔrɔw la olu fana k'u ka fɛɛrɛ ɲini u sigiyɔrɔ la a bɛ se ka taa taabolo min fɛ a ka taa o fɛ ne ye nin fɔ a ka ca presque kalo 6 kalo 7 ye puisque a kɛra campagne kuma fo ka campagne ban n'i ye ɲininka tuma bɛɛ n bɛ segin nin yɔrɔ de kan o dialogue mun filɛ n bɛ deli k'a fɔ ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais n ye dɔw y'a kɔnɔ olu tun bɛ dialogue la kabini 91 pacte national la sijɛ kelen kun t'u kunna bi n'u bɛ taama ni m'u dɛmɛ ka yɛlɛ escalier la a bɛ kɛ i ko u bɛ bin olu da donna Mali dialogue bɛɛ la k'a ɲɛsin kɔrɔ na mun n'a ma ɲɛnabɔ o mɔgɔ kelenw de fana tun bɛ yan u ye dunan dɔw fara u kan denmisɛnw nana fara u kan entre temps mais ala k'a kɛ dialogue an bɛ bɛn mun ma parce que dialogue ko tɛ problème ye a lawaleyali de ye problème ye accord ko tɛ problème ye a lawaleyali de ye problème ye ne ni mouvement armé mɔgɔw kumana u ye fɛn dɔw fɔ u ko ne ma Bacili ye ka jate minɛ kabi kɛlɛ ninnu daminɛna anw tɛ dɛ anw tun ye denmisɛnnin ye a kɛlɛ fɔlɔw tuma mais ka bɔ o tuma la fo ka na sisan na kidalikaw u ye laɲini 3 de kɛ kosɛbɛ u b'a fɔ fédéralisme u b'a fɔ autonomie u b'a fɔ indépendance a lajɛ bɛn fɛn o fɛn kɛra ni 3 si t'a la fédéralisme ye mun ye a bɛɛ k'i yɛrɛ ta i ka yɔrɔ la an bɛ baara dɔw to ye an bɛ jɛ o la ɲɔgɔn fɛ n'o ye sɔrɔdasiya ye n'o ye sariya ye n'o ye an ni jamana wɛrɛw sira taama o dossier baw an bɛɛ ka jɛ o la ɲɔgɔn fɛ mais bɛɛ k'i yɛrɛ mara i sigiyɔrɔ la mais an bɛ to jɛ kɔnɔ nin cogo la tan n bɛ se k'a fɔ o ye fédéralisme u ko autonomie an b'an ka kow labɛn an yɛrɛ sago la hali n'an ma indépendance ta gouvernement kana se k'an bali ka ko dɔw kɛ n'an ye mun décider o bɛ kɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen an bɛ so ma ni gouvernement bɛ jɔ o la mais yɔrɔ dɔw bɛ yen an b'an yɛrɛ sago la gouvernement foyi tɛ se k'an bali k'o kɛ o ye autonomie ye indépendance an ka fara dɔrɔn bɛɛ k'i yɛrɛ ta an ka kɛ jamana y'an dama u ko an ye nin sabaw de ɲini mais an ma nin si sɔrɔ an ye fɛn fɔlɔ fɛn o fɛn ɲini u ko ni décentralisation nana an ka ɲini fɛn k'a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ o kɔnɔ
décentralisation kɔrɔ ye mun ye gouvernement bɛ région bila u yɛrɛ bɛ u ka gɛlɛyaw lajɛ u ka baara minnu bɛ se ka bolo da ka dɔ bɔ u ka gɛlɛya la gouvernement b'u dɛmɛ ka wari sɔrɔ k'a d'u ma u b'o kɛ u ni gouvernement bɛ jɛ a baara la baara dɔw bɛ yen gouvernement b'o kɛ baara dɔw bɛ yen région kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ b'o kɛ u ko ko décentralisation a ko an y'o ɲini an sɔnn'o ma accords kɔnɔ mais a kɛra wa a ma kɛ u ko sisan u nana ko régionalisation depuis an bɔra Alger o de bɛ accord kɔnɔ a san 3 san 4 bɛ na ɲini ka na dafa o fana tɛ ka kɛ mun ye régionalisation ye o tuma i n'i ka jamana mana bɛn kan o kan na anw ye mun ɲini k'o tɛ kɛ mais olu yɛrɛ nana mun proposer an ye k'a nabɔ an ka ɲinitaw kɔnɔ k'a fɔ an ka taa ni nin ye an bɛ se ka jɛ nin de la o mun n'u y'o fɔ o fana ma kɛ o tuma mun de bɛ yen o tuma ne ko n ko non n ko a kana k'aw ɲɛna k'u banna n ko gɛlɛya min bɛ accord nin kɔnɔ o ye k'a fɔ tɛmɛsira dɔw de b'a la sariya kɔnɔ i bɛ fɛnw lawaleya cogo min o sɛbɛnnen tɛ accord kɔnɔ i bɛna fɛn mun kɛ o b'a kɔnɔ mais i b'a lawaleya cogo de o t'a kɔnɔ tubabukan na a bɛ fɔ o ma mécanisme d'application o n'i ye régionalisation ta a sɛbɛnnen bɛ ten mais mécanisme dɔ de don f'i k'o de ɲɛfɔ a bɛna waleya cogo di mun ni mun b'a waleya o taamasere bɛ kɛ mun ni mun ye i bɛ sigi ka maaw de bila u k'o kalan kɛ k'a baara kɛ k'a bɛɛ sigi sirikala kan k'a sɔrɔ aw ka bɛn o kan hali o fana tɛ kɛ sɛbɛnni gansan ye puisque o sɛbɛnyɔrɔ la hakilinaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fo k'u yira ɲɔgɔn na aw ka bɛn a la k'a kɛ ten ko n'i y'a lajɛ o t'a kɔnɔ n'i y'a lajɛ ko désarmement démobilisation réinsertion DDR ou bon désarmement kɔrɔ ye mun ye est-ce que an ye experts sɔrɔ mun y'a fɔ an ye kɛlɛ minnu tɛmɛna u tɛmɛna dugu minnu na u taara yen u ye marifakisɛ minnu tɔmɔ marifa fasɔn jɔn bɛ ni kisɛw ci n'i y'o dɔn i bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw wele n'a nana marifa d'i ma mun t'o ye i b'a fɔ non e ka nin marifa kun tɛ nin kɛlɛyɔrɔ la ni marifa fasɔn de tun bɛ a bɛ min n ko o fana baara ma kɛ a expertise ma kɛ mɔgɔw kɔni bɛ na dɔrɔn u mana marifa o marifa di o bɛ minɛ k'a fɔ an y'aw insérer n ko a tɛ ten parce que ni m'i kɛ ko ɲumanw la i b'u réinsérer u ka marifaw dalen bɛ kɛrɛfɛ sini n'u y'i ma bɛn cogo bɛ taa ta a ma se yɛrɛ u ka taa marifa kura san puisque a b'u bolo mais n'i y'u ladon ten e ma nin jate si ta k'a bila i ka accord kɔnɔ ka baara kɛ ni nin taabolo ye nin dun sɛbɛnnen tɛ accord kɔnɔ nin cogo la ne bɛ k'a ɲɛfɔ e ta cogo min o de ye mécanisme ye tant que i ma mécanisme nin ta ka baara kɛ n'a ye i tɛ se donc i bɛ to i nɔ la kuma bɛ fɔ mais a tɛ waleya kuma bɛ fɔ a tɛ waleya a bɛna kɛ i b'a fɔ e yɛrɛ ye accord mun signé n'i yɛrɛ bannen don a la mais ne ye nin fana fɔ a mɛnna mais i tɛ lamɛn a ka gɛlɛn u b'a fɔ ko n tun bɛ gouvernement na tiɲɛ don mais ne ye mun fɔ ka d'a kan gouvernement in kɔnɔ accord ma deli ka ta ka di mɔgɔ si ma gouvernement fɛ mɔgɔ si ne tun bɛ ministre de la justice ye u taara Alger sariya ko don hali k'a sara n'an y'a mɛn télé de la u seginna ka na a ma ta ka di yan ne y'o fɔ ambassadrice mun tun bɛ yan Amérique ambassadrice o de y'a accord nin di ne ma a ma di yan ban tɛ o a kɛra i b'a fɔ ni accord yɛrɛ kɛra dugumafɛn ye a bɛ ministre damadɔ bolo a kɛlen bɛ sababu ye olu ni président de bɛ sigi olu ni union européenne de bɛ sigi olu ni bailleurs de fonds de bɛ sigi u bɛ mɔgɔ damadɔ rencontrer mouvement armé la u bɛ sigi wariko min b'a kɔnɔ taabolo min b'a la a b'u ni ala cɛ mais mɔgɔ si t'a kalama accord nin nana hali ka taa di députéw ma assemblée la k'a fɔ mais ninnu de y'an ka représentant ye an ka jamanadenw ka représentant de ye ni tɔɲɔ kɔni bɛ a dara jamanadenw kan sa nin kɛlɛ sababu la donc fɛn min bɛ ka labɛn pour que k'a se k'a ban o tun kan ka di représentant ma u k'a discuter k'a faamu ka taa ɲɛfɔ mɔgɔw ye mais o kɛra wa donc an sigilen bɛ ten dɔrɔn tout le temps gundo fɛnw bɛ ta ka bila gundo kɔnɔ mais gundo ninnu a bɛ mɔgɔw kɔ dogo a tɛ baara ɲa ne tɛ tɛmɛ o kan n'o tɛ a bɛna fɔ n bɛ critique de la mais critique tɛ tiɲɛ de don accord mun b'an bolo tant que i ma sigi ka mécanisme ta i bɛ baara k'a la cogo min o se tɛ mɔgɔ i b'a jɛ koyi hali an bɛ réforme constitutionnelle mun fɔ la o mécanisme ma di mɔgɔ si ma mun de bɛna k'a kɔnɔ an wulila dɔrɔn an tɛ an banna an tɛ a bɛ kɛ bon
avec un bana. Est-ce que nous avons fait un jamana avec n'a sira constitution jamana saria ba yele mali la ou kanga fo ni hakli wore ni façon te ka ke ba fo démission be kelela ante en bana ante en sona. Est-ce que ni fait en sona moment ma foye en bana moment ma foye réforme mon foragné réforme constitutionnelle donc avec constitution yele ma droit de foragné mon be yele ma kono mon be na boa kono na fa jon tubola fe nkura mbena do akono on na fa yemye mumbake ayele mali kerama wajibi nambeta ni natai no nafa no fe ni shima fo mboshi ama fo donc ali sisa ni ko réforme constitutionnelle bara folo mkaranka ke oile kambo la donia anga jamana saria bade ni kumba mbebo ambe ni voter directement assemblement ni voter de référendum directement peuple de ni voter o amino de yele no bi yele ma fana amini yoro yele mala ka sababu yake ni yoro bwala amina afali ni muna ni fana koro ni ame mbwala o nafa kinye ni de est-ce que o nafa yi na nya bwala ambise ka so yoro wore constitution kono est-ce que amina mu faraka o nafa yi ambise ko don chugo jume ibi doni ni bedi ni benye fo jamana de unye demse utesa una fie a akana fo antala tinde mu be ka fo anyana obise ka be no ya ni nkonche donc anga ta fe mais ni shima de ta fo mali kono so ma da fe be kunu iba me ko réunion do kara ko réforme benake réforme ni yemuye atenye fie eta kono ko do ti fo do la adume fo ke ki la be ki kata voter non c'est pas comme ça référendum voter donc dialogue mon bana résolution ba kono accord mon bambolo ala teme ko nyuma fango de nyini fo anye fe mu fo kan so nama u se ka wali ya chukodi wali ya chuko kanyini amana di munu ma uruka na tisi biro kono abara folo ni mu blala mobili hake joli beduma sara joli beduma awa indemnité joli dubulu ibe ni ne me folo mobili ni indemnité ni saraw be ka so bara ere madame amadam ali kele makala musikira sa obu o te dabla parce que war no gon so lido barati na ke ateban e sigile me be war duna iba blamu abe mali kono be an yere janfa kuma be kula après na kuna na tumami puisque na ma fe nya na bo abe kwana de na kuna na be kule damne amba fo aduna ta ko ta mene nya na hote voilà. D'accord, merci bien. Ametani anga troisième thème ni obe consommateurs concernés. Nous l'association est Alcom. À présent il y a un niveau de fait. On est chez le Mogobi Norna. Au jugement qui a connu comme 3 là. Donc entre me faire accord date ou là pour voilà. Mali on a donc à faire un niveau maintenant pour du kama et un niveau maintenant sans par rapport à ça. Nindiaranye. Fendobe amadilala anga jamana kono mais anyanga marala benchumi anyanga sereola benchumi anyanyeshi tie jamana toka sariao rube mu kofo anga sigini wonyala antabula akera anla kananiyo akera jago sirayo akera sogo sirayo anga feriawo ni nye fanto ta manja no bonati ebe ka mwabu wele ko shell ne kon se ko wele wala to ayi abi komi ni vivo énergie ou toyodi ou tote shell bora maliko shell tia uruka yoro ni vivo énergie bela la banga yoro ndo ba afa abaka pame ute bara la shell tola ni shell wele ou tola fena shell direction ba fi en tout donc en tanga bara la on y fait mon soro malila en botola anya tulo ana umbe bara na ofe amuka barati Saria do de bednya kono kuni be jago fin iba fili
adamaden caman ma jagofɛn mun don a bɛ kɛ presque wajibi ye u k'i mago don a la k'a ɲini ka se k'u ka balo nɔgɔya yalɔ ni mɔgɔ min ko duguba kɔnɔ ko essence t'o jagofɛn dɔ ye i bɛ fili puisque jamana bɛɛ mago b'a la i mana lajɛ mobilibolilaw mago b'a la denbayatigiw mago b'a la k'a k'u ka mobiliw kɔnɔ ka t'u denw la mototigiw mago b'a la carburant kɔni mɔgɔ tɛ se ka a fɔ bi ko mɔgɔ b'i ka balo kɛ k'i bɛ se k'a kɛ i mago tɛ carburant na i mana kɛ adamaden façon ye n'i ma taa san directement i na mobili ta chauffeur bɛ carburant min san a k'o sɔngɔ da i ka transport kan donc carburant ko a ka kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na société minnu b'a feere a bɛ f'olu ma multinationales n'u ye multinationales de ye Vivo Énergie a nana sigi an fɛ yan de a bɔra jamana wɛrɛ la a nana sigi an fɛ yan a tɔgɔ b'a bolo sariya la jago la i tɛ se ka fɛn feere i dogolen i t'i tɔgɔ fɔ maaw ye maa minnu bɛ taa i bolo fɛn san a bɛ fɔ o ma l'enseigne commerciale le non commercial c'est une obligation wajibi i b'i tɔgɔ yɛrɛ de da i kan ka sɔrɔ ka feere kɛ ni fɛn bɔra feere in kɔnɔ i ka se ka dɔn e de y'a kɛ awa fɛn mun bɔra kɔnɔ n'a kɛra tiɲɛni ye i bɛ wele k'a jateminɛ i nɔfɛ mais ninnu nana u ye Shell ka yɔrɔ san u ye Shell ka station bɛɛ san Shell ladɔnnen bɛ ni taamaseere o taamaseere ye u y'o bɛɛ ta u bɛ baara kɛ n'a ye mais u ye Shell tɔgɔ dɔrɔn de bɔ yen mais u ma sɔn k'olu yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn jamana dɔ la o yɛrɛ gansan e ka nin baara kɛ nin kalo hakɛ nin san hakɛ i tɔgɔ dogolen don jamana dɔ la i tɛ ban wari sarali la dɔ ka taa nin kɛ États-Unis wallahi i b'a fɔ ko ne tun y'a dɔn n t'a kɛ dɔ ka taa kɛ Union européenne la ko Vivo Énergie mɔgɔw yɛrɛ n'i y'a mɛn k'u bɛ bɔ tubabu jamanaw de la o ka taa ye ka nin kɛ fa tɛ don o la n'o ye nin kɛ Shell b'u attaquer fɔlɔ mais ko Shell tɛ Mali la Shell bɛ gouvernement de lajɛ a bɛ maliyɛnw de lajɛ ninnu bɛ se ka na cogo di ka nin kɛ aw ka jamana la ka baara kɛ ni ne tɔgɔ ye aw b'a dɔn ne taara gouvernement b'a dɔn Shell taara service daw bɛ yen minnu ka kan k'a fɔ aw tɛ se ka baara kɛ ni Shell tɔgɔ ye a bɛ baara kɛ n'aw yɛrɛ tɔgɔ ye a b'i komi sisan ni e ye ne ka fini ta k'a don i kana k'i dogo k'i kɛ ne yɛrɛ ye mɔgɔw ye ne dɔn ni fini mun ye e y'o ta ka bɔ i bɛ ka baara kɛ ni maa mun ye o b'a fɔ Bacili don dɛ a ka fini de bɛ nin kan na donc u dogolen bɛ ni Shell tɔgɔ ye Shell taamaseere bɛ kɛnɛ kan wallahi ne yɛrɛ taara carburant ta Shell station na siɲɛ joli n t'a dɔn k'a fɔ Shell tɛ n bolo Shell don wa fo ni n ka baarakɛlaw bɛ kɛlɛ sugu n b'a fɔ ne y'a fɔ aw kana taa carburant ta yɔrɔ wɛrɛ ni Shell tɛ u bɛ taa ta yen de fo don min na n nana bɔ a kalama n ye n ka jatew lajɛ effectivement yalala n ye Shell bɛɛ ye Shell tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ foyi kan i b'a ye panneau publicitaire fila de kan produit bidon b'a kan u kɛlen bɛ ka cɛ fila dessin a kan a sɛbɛnnen bɛ Hilux mais ça c'est les produits Shell tulu mais station yɛrɛ tɛ Shell u y'o bɛɛ kɛ ka mɔgɔw tromper i t'olu tɔgɔ ye yɔrɔ si mais u sera ka Shell tɔgɔ utiliser en gros caractère yɔrɔ min na o kɛra produit publicité ye comme n'u bɛ Shell produit feere peut-être u bɛ Hilux feere donc u y'o produit fɛnkɛ kɛ promotion kɛ u b'o o fila kɛ Shell b'o kan mais station ka Shell tɔgɔ sɛbɛnnen t'a kan donc nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ maa minnu don u limaniyalen don k'a fɔ olu t'i tilen sariya la abada puisque sariya ye nin mun wajibi u kan u banna k'i tilen a la u banna k'u yɛrɛ kofɔ n'u tɔgɔ ye u bɛ tila k'i dogo ni sawura o sawura ye ka u yɛrɛ kɛ ko Shell don u y'o kɛ o de yera pompe dɔw yera kelen tɛ dɛ ni station na ni pompe bɛ yen étiquette saba don ni pompe kura don n'u y'a vérifier ka sigi u bɛ marron k'a kan couleur marron o b'i komi sikɔrɔ ni pompe kɔrɔ don n'a ka ɲi u bɛ ɲugujima k'a kan u bɛ papier ɲugujima nɔrɔ a kan
ni pompe kɔrɔ don n'a man ɲi u bɛ papier bilenman nɔrɔ a kan k'a fɔ nin man ɲi feere kana kɛ ni nin ye n'a ye feere kɛ n'a ye a tɛ dafa o de yer'u ka station damadɔ la Bamakɔ k'a fɔ tile kelen ka taa balaw la o tɛ a yera ka taa f'u ye aw ka nin pompe man ɲi étiquette min b'a la a man ɲi aw dun bɛ ka feere kɛ n'a ye a y'a dabila fo a ka dilan tuma min a dɔw yɛrɛ la u taara u ye étiquette bɛɛ sama ka bɔ a la donc n'i y'a ye aw b'a dɔn n'a ka ɲi n'a man ɲi an ye étiquette to a la de olu tɛ étiquette k'a la gouvernement mɔgɔw de bɛ n'a kɛ a service bɛ yen o y'a bɛɛ fara ka fili o kɔrɔ ye mun ye an t'a fɛ mɔgɔ k'an ka ko jateminɛ an kɔ ni sariya taabolo ye an ta tɛ sariya ko ye an b'an ka nafa de ɲini nin baara in kɔnɔna na hali n'an tɔgɔ t'an na Vivo Énergie o t'an ka sira ye an t'an tɔgɔ ta walahi o dama dɔrɔn an ka taa u yɛrɛ ka jamanaw la an ka jurisprudence ta c'est-à-dire kiiritigɛlaw delila ka ko mun fɔ nin ko façon na u ka jamanaw kɔnɔ walahi n'i y'a ye u bɛ miliyari d'euros 3 milliards d'euros 10 milliards d'euros u b'u punir o la k'a fɔ aw ye jamanaden bɛɛ de suɲɛ puisque bɛɛ de tun bɛ taa aw bara mɔgɔw m'a jate minɛ aw bɛ ka wari minɛ dɔrɔn ka k'aw kun aw dun jɛlen tɛ sariya la u ma nɔgɔya dɛ hali an ka jamana la ka amande gansan ka se 10 millions na a kɛra nin cas dɔrɔn de la ko gouvernement yɛrɛ ko ni mun minɛna nin kɔnɔna i bɛ 10 millions d'amende sara o tɛ Mali sariya si la ni nin tɛ ɔ n'a ɲɔgɔn kɛra minnu fana ye anw ye aw jamanaden bɛɛ olu tɔgɔlamɔgɔw bɛ se ka kuma o k'a fɔ an bɛɛ ye consommateur de ye anw fana bɛ wuli an bɛ fɛn dɔ ɲini ko ye aw ma ye Burkina réseau des consommateurs wulila téléphone tɛ marché i bɛ weleli kɛ a bɛ tan a bɛ bɔ tan u ye Orange condamné Burkina 6 milliards a sarala consommateur 6 milliards u y'u condamné u y'a sara anw fɛ a ma kɛ o mana fɛn o fɛn kɛ an b'a fɔ réseau ma ɲi bɛɛ bɛ tɛmɛ ni kun ye ala k'an b'u ka crédit de ta n'a ma ɲi souvent an ka crédit bɛ consommer parce que i tɛ ka message sɔrɔ i tɛ appel sɔrɔ i bɛ to allo la olu bɛ k'i ka wari dun u ka technologie man ɲi mais u t'u ka technologie dilan mais u bɛ jama kun wari dun e b'a fɔ caman tɛ u bɛ 100 dun ye k'u bɛ 10 dun nin k'u bɛ 20 dun nin k'u Mali bɛɛ lajɛ ban nin o ye joli ye o fara ɲɔgɔn kan kalo caman tile caman san caman o ye joli ye a tɛ fɔ ka ban bon ninnu sigilen bɛ nin kɔnɔna na tan san joli kalo joli tile joli maa joli bɛ taa essence ta dafabali a bɛ d'u ma u bɛ wari dafalen minɛ mais u bɛ mun minɛ u t'o essence k'i kun maliyɛnw mɔgɔ tɛ se ka bɔ jamana wɛrɛ la ka n'an dɛmɛ ninnu bɛ bɔ jamana mun na k'u bɛna baara k'an fɛ yan n'i y'u tɛgɛ fa sanu na u t'a kɛ u b'a kɔrɔ dɔn kojugu mais ninnu nana de k'an lajɛ k'an kɔlɔsi k'an jateminɛ ninnu u t'u yɛrɛ kɔlɔsi u ka sira tɛ foyi la an k'u dun ka taa ninnu ye dunfɛnw ye n'an y'an yɛrɛ kɛ dunfɛn ye an bɛ dun n'an banna dunfɛnya ma n'an fana ye nin wari hakɛw da nin société façon kun an nafa kama walahi u bɛ siran wa u tɛ siran foyi ye fo n'i ko i b'olu ka wari ta ka bɔ n'i y'o da yir'u la a u b'i kɔlɔsi kosɛbɛ u b'a ɲini ka to sariya kɔnɔ u b'a ɲini ka client bonya client kana jigin u la n'u y'a dɔn client mun b'a yɛrɛ kalama u bɛ siran o kana wuli o kama n'o wulila ka jo sɔrɔ o kan a bɛ kɛ tiɲɛniba ye u ka sɔrɔ kɔnɔ donc u bɛ sɔrɔ tiɲɛni dɔrɔn de faamu u tɛ dɔwɛrɛ faamu ninnu y'an ka wari ta de k'a dun cogo min ka d'u ye mun bɛ taa essence san litiri kilancɛ mun b'a san litiri 1 mun b'a san litiri 2 mun b'a san litiri 10 mun b'a san litiri 100 u bɛ dɔ bɔ bɛɛ kun bɛɛ ta bɛ kɛlɛ u kun olu ta tɛ di mɔgɔ ma a b'u bolo ɔ ni ala y'an kunnadiya an yɛrɛ ka jamanaden dɔw labɛnnen bɛ k'an kisi ni mɔgɔ façon ka dunni ma olu bɔra k'o kɔlɔsi k'o jateminɛ k'o kuma ta ka taa n'a ye sariya la an sera an k'o faamu an k'olu dɛmɛ donc ne wulila balo kun t'a dɔn a nana a y'a ka problème ɲɛfɔ a n ko balo mɔgɔ ka kan k'e dɛmɛ ne yɛrɛ sigilen bɛ n bɛ ka consommateur maliyɛnw lajɛ n ma dan sɔrɔ o la il y a 2 ans Burkina ye action kɛ Orange kama
Oui, condamné 6 milliards. Et puis, Orange négociera de Okanate Oka Kubo Sarauka Krijo. Ameni Sarauka Kirijo. Anya dobe fon, Nedo Anga Rezo Mani, Ambaka Waruta, Amba Donta, mais Alakama Ayatote, Ambanga Rezo Labe, avec Kausabui, mais Ambeni Sarawi. Mais ni war mesra ate di baloma ate di nema ni avocadi ni se ka fera nyinala mais go balo ne ni yoro I de menina o be ken ni meta tribunal la net trop me faire ngambe 10 milliards ni nanye 10 milliards ni nala do anga tikela amba di mali fura kali yoro o ba fo anye appareil fond fin jene be na mo bula ijalizu ni fond ami docteur be bala akata san kene kan kana sigi hôpital kono fura mun kan ka nyina kono nan sira ka fura chama so akona ba fa ate kela ko mo nafa ba kono iba dum manya do jamana dembe de ka so doni tara inyina ma ka do mun ga so kono ka so una manka donc ni ba fe ko jamana de nga so siguma ta ibe war mo nyinu fe ikata bla rola jamana de tanati yoro mi o fona se ka tu frake una appareil no so ni una fro so ni anya la ulo de kama kuma antara tribunal la kuma fora ani nyogonche uka avocat alaka kuma kono avec kuma ni shell de toy ngani kiri sirarot la aba fo kulu te shell ku vivo énergie mais tout le temps shell ni vivo énergie ou fla de ni nyogonche nere biyele parce que maki dogo fiki ba itola fiki ba yere ta machine la foka wali ta machine ta ka bono e kenema ki yere ke oyi eta fe ka doni dore ni ote fon fe bi yere ko fo mo wi ibanola ni ko kete nambarato ni ko ke eta fe ko jugute ko no ibo ke mo hali mo kele hali association malienne association libre des consommateurs d'humanité hali ni ne kele plainte ka kankata ni kele nya ka kankata parce que nous be ka perdre ta tangoy il fait mo pompe kele na pompe de liera do ko ni tamasiro baba mo be ka mo servi donc a kuma focus on ni ba fo anta fo shell tede ngana ba shell ma de shell tier vivo énergie de bien kuka bo kene kan sa ku to fo angudon u ka fere ke nu to yi ankudon u ku dugulimbo shell tamasiro konona na u ku yere tamasiro fo anya angado nu e ko ke u ki jo akoro u kana nyini ka an hakli shwe ko shell lu parce que ni wula ka shell attaquer ni na be perdu de shell ba fiene tere mundo o vivo énergie andu tu to do itu to yoroshi station que meni biduru be itu to ne na to sisa ntemena adora shell taka ikun be shell ka couleur be uka maro ka ko fara de go ni o laje par exemple shell to ba to ko se do ko o dessin be be me to tala uka station be laje ti shell ibe total se bene en gros caractère ibe suma yafi en gros caractère ibe njaye frère en gros caractère ite vivo énergie et manifestation chez la ati et en yere société ou lubu ko fanya hu to ko fanya eni nduna nana ko ay nunga jamana la u hakli tu ere la u jantu ere la ambu ka faria anta bato parce que ou bien suro fem bambulo kadi na nyodi amekisi mais ambandu bonita masire munye ambu suro ka fere o machugo me amboke ambu de minan kono bi son kerama odo son makama odo itse ka die société foita société commerciale ko ya maria babula ki duko ka fere ke ni wali toy ni hake beribe daiku era ba ko ko dulu donc ali ni damadron de anu no manga ka to ile ni enu nun toy otuma ye tiene ke la auto. D'accord, merci bien. Association et le président Bamboulea ani anfa nana batili unana ɲɔgɔn fɛ an bɛ kuma di a fana ma a ka explication dɔw d'an ma kun jumɛn na u ye association ni créer u ka laɲiniw ye jumɛn u bɛ nin kɔnba fɔlɔ la mais n'a kɛra k'a fɔ nin kɔfɛ fana dɔw wɛrɛ b'u bolo a k'i da don o la k'a fɔ an ye. Monsieur Balou, bonsoir. Présidentez mɔgɔw la. Ne ye Ablaye Balou ye, ne ye association des consommateurs maliens président comme ko Alcom.
mais foli bila Nouveau FM barakala bɛɛ lajɛlen ani maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen n'o ye consommateurs ye k'an ka président ɲuman in fo n'o ye maître Mamadou Ali Bathily komi ko n ka da don association in na ne tun bɛna n ta kɛ an fa foli ye su in na ne ye maître Mamadou Ali Bathily kuma jamanadenw ka faamu donc non voilà ale ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ ka ban pratiquement mais association in sigi kun ye mun ye ka jamanadenw k'u ka hakɛ lakana c'est à dire bingani wale min bɛ yen ani tɔɲɔni wale min bɛ yen nɔ feerefɛnw na ani jagofɛnw na k'u hakɛ lakana o dafalen sɔrɔli maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fɛ an ka association in sigi kun ye o ye donc association in u b'a fɔ tubabukan na an ka mission c'est transversal ni an ka loi de consommateur lajɛ volet bɛɛ b'a kɔnɔ fo n'a bɔra cybercriminalité la n'a bɔra o la a fɔra commerce et service on peut intervenir dans tout à part la cybercriminalité an tɛ se ka da don o de la sariya ye o de fɔ an fa ye kuma min fɔ sisan n'o ye kelen ye a tilala kuma na a y'a fɔ ko Shell tɛ Mali kɔnɔ tuguni kunu ni mɔgɔ min tun bɛ tribunal la o yɛrɛ ka conseiller n'o ye Vivo Énergie ka conseiller ale fɔlɔfɔlɔ de da y'a fɔ kuma bilennen a ko Shell tɔgɔ kana fɔ ko Shell tɛ Mali kɔnɔ tuguni a y'a fɔ ko Shell tɛ yen fiyewu fiyewu ko Vivo Énergie de bɛ yen nɔ o yɔrɔ de la président bɔra ka kuma min fɔ sisan ni dun ye Vivo Énergie ka station bɛɛ lajɛlen ta Mali kɔnɔ Shell logo de b'a la mais Shell tɔgɔ tɛ yen a bɛ fɔ o de ma ko publicité mensongère donc n'i y'o tabiya jate minɛ Vivo Énergie ka station fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a si tɛ règle la u bɛ k'an soin à tous les niveaux parce que u taalen o dogo couleur kɔfɛ u man ka dogo couleur min kɔfɛ o bannen k'u ka couleur bɔ parce que n'i y'a ye mɔgɔw bɛ kɛlen ka danaya da Shell kan fɔlɔ ka Shell to yan nɔ anglais bolo Shell u tun bɛ carburant ta kuma dɔ la ONAP la n'o ye Mali yɛrɛ dépôt ba ye n'u ye carburant ta yen nɔ u bɛ produit secondaire dɔ de k'a la b'a fɔ ko pour neutraliser les débris ji ni ɲamaɲamamisɛnnin dɔ bɛ k'a la u b'o neutraliser ka bɔ olu tun b'u ka carburant kɛ super extra ye c'est pourquoi a tun tɛ moteur fumer a tun tɛ problème lase moteur ma bon n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Shell sanna Vivo Énergie bolo et puis Vivo Énergie ye Shell san farafinna jamana 17 de la Shell ko kuma tɛ o jamana si la tuguni mais aw jamana kelen-kelenna fɛn fɛn la o bɛ ka mun ɲɔgɔn ka anw fɛ yan komi farafin jamanaw don n'a comme président y'a fɔ cogo min na o bɛ k'u dogo couleur kɔfɛ o jamana kelen-kelen bɛ la ka nin baara in kɛ an ko sisan komi an bɔra kalama Mali kɔnɔ yan nɔ k'a fɔ Shell tɛ yan Vivo Énergie de bɛ yan nɔ Shell bɛ ka produit min da an ma est ce que Vivo Énergie bɛ k'o produit kelen da an ma wa an ye ɲininkali ta k'a sɛbɛn o la wagati tɛmɛn'o la o ma se k'an jaabi u tun ye mun fɔ an ɲɛna ko non commercial b'u bolo an k'u ma an ye consommateur ka ɲɛmɔgɔ ye a ye non commercial min bɛ an ni Shell cɛ a y'a da an ma an k'a kalama den cɛman n'a muso ka bɔ a kalama pour que a k'a dɔn k'a fɔ Shell tun bɛ ka produit di maliyɛnw ma Vivo Énergie bɛ k'o di o ma se ka na ni o ye komi an taara kiri kun fɔlɔ la président y'a kuma fɔ k'u dogolen don Shell couleur kɔfɛ a taara réseaux sociaux kan avocat nana kɔn k'a fɔ ko Shell tɛ yen parce que a b'a dɔn n'a y'a kuma sama a fɔ k'a kana ni document ye mun b'a jira k'a fɔ ko Vivo Énergie ni Shell ye kelen ye soit k'a fɔ fɛn Vivo Énergie bɛ ka baara kɛ ni Shell ka papier fɛn document commercial ye k'a fɔ k'accord dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o papier ma se ka na o malo ka bɔ c'est pourquoi a kɔnna k'a yɛrɛ déclarer donc k'a jira maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen na ko Shell tɛ Mali kɔnɔ président y'a fɔ cogo min na u k'u yɛrɛ bɔ dogolen u k'u ka couleur fixer an k'a dɔn k'a fɔ Shell tɛ yen Vivo Énergie de bɛ yen k'a dan o dɔrɔn ma o bɛ condamnation kun bɔ condamnation kun filanan ye mun ye n'o ye vignette ko ye vignette in bɛ apposer Mali service dɔ de fɛ u b'a fɔ ko AMAM agence malienne de la météorologie fɛn fɛn litremafɛn ani poidsmafɛn olu de chargelen don k'o hakɛ dafa pour que consommateur k'a sɔrɔ consommateur ka point focal de ye AMAM ye ni AMAM nana ka na ka baarada ni station kura de dayɛlɛ k'a fɔ station sortie 19 de don société bi lettre de sɛbɛn k'a bila ka taa AMAM na n bɛna n ka station dayɛlɛ mais n bɛ fɛ a kana k'an ka volumétrie contrôler AMAM de bɛ na n'a ka technicien ye station fana b'a ka technicien ta principe société privée dɔ de bɛ yan nɔ ko MAH o de bɛ pompe ninnu caman régler
nous avons pompe volumétrie irréglée, nous avons appareil de mesure, on contrôler. Nous avons un problème, faut que pompe là. Donc, ni pompe sortie d'usine comme présent en photo comme donc, vient du fond marron car là, c'est un instrument reconnu conforme date limite de validité. Parce que nous avons conscient qu'il va sur 2019 ou 2020, nous avons plein, nous avons il va se venir 2020, mais quand nous avons parce que quand ça va service technique de thème, tu as dit que ko pompe machine fait ni absca dégradé. Ni pompe sortie d'usine, ni pompe corbeau, nous avons contrôlé nous au cain, au vient du fond vert nord, ça veut dire un instrument reconnu conforme. Mais quand on fait la table, il faut que au bac. Mais ni pompe main, à la porte d'usine, à la pompe corbeau, n'a main, quand à débit main, quand on pertique, au vient du fond rouge nord, il va se venir un instrument non conforme. Tu vois, non conformatif là, quel est le dos au cours de la main, il y a un mahala. Chariate gérant boulot, chariate pompisi boulot, camarade non conforme. Parce que les non conformes, en l'air sans que mes stations natica, consommateur à ravitainaï, à tes produits commerciaux là. Maintenant, le consommateur à ravitainaï, avec une du bas là. Parce que voler dépend, pour dégrader le cassé, à tirer le cassé, à Kayam, à vos pertes de quai. Mat le bel litre tant et tout faut sur le litre sabaté. Et faire litre ou non blaté. Il va litre ça va perdre. Mat le litre n'a ni clan est perdu. Mat le ni pour dégrader la pour litre d'où là. Le clan litre tant. Président a foutu comme na demi. Clangue au clangue, il me doit perdre. Litre que dit qu'il me doit perdre. Litre que me doit perdre. C'est pourquoi une station n'a déjà terminé de vous bouler non. Ni remorque ban non, au luta clam. Ani carne, au recadou de Koussele. Nous nous n'avons pas pour dégrader le canyon au delà. Car pour beaucoup, beton bas de ce rôle. Beaucoup sont de l'IK, Kaloko, beaucoup de l'IK sans vous. Avant de terminer de la station qu'on a, ni binon biboulou. Évidemment, binos qui pompe de la fois, vous n'avez pas binon de servir, à servir en fait. Avant que binon de servir pompe pour m'arrêter, ou régler le robot, donc là où les camarades. Parce que nous, il y a quelqu'un qui bidon qu'on a. Et bah, you. Et bah, il y a directement qu'à fouiller des manquants. Mais on va qu'il y a binon qui pompe pour m'arrêter. Ou les régler le nous. Ou les trucs de dafa. Ou va qui vous nous. Mais nous, le bas qui veut recevoir qu'on a étaillé. Donc, ben, nous, on a tellement pas de caractère en année. Et puis, nous tichel quand nous essayons de follower Allah. Nous tout flanay Allah, nous tout sabanay Allah. Au cas pour cette obéi, don na tolo, on a don na tapuma, nous pour ça d'ailleurs, domina, malin tu m'as musulman qu'on a beaucoup au calme. D'accord. Alors, tu ne verdict pour comment de fois par rapport à ça, comme jugement qu'il a connu. Jugement, Djabi Vedi, le 14 janvier. Le 14 janvier. En béton là. Mais kasi ka kuma fɔ ye sariya de talen bɛ nin bɛɛ la a bɛ fɔ sariya mun n'a taara 2015 a bɛ fɔ la loi 2015-036 du 16 février 2015 o de ye nin ta k'a yira k'a fɔ kalabanciya de don n'i ye feerefɛn k'a dafabali feere mɔgɔ ma a bɛ fɔ o ma fɔ kalabanciya. Kalabanciya de don k'a yira k'a fɔ a kalabanciya ni feerefɛn de don a litirelama a puwalama ko n'i yera la hali siɲɛ kelen i bɛ miliyɔn 10 amande sara n m'a fɔ siɲɛ 2 dɛ siɲɛ kelen ni e y'i taabolo k'o ye don o don tile o tile maa 150 bɛna jɔ e kɔrɔ e bɛ ka fɛn dafabali suma o kun k'a d'u ma a kɛra essence o a kɛra puwalama fɛn ye o tubabukan na a bɛ fɔ o ma ko sariya sɔsɔli dabilabali infraction continue successive puisque tant que i ka fɛn tiɲɛnen bɛ i bolo i bɛ ka suma mɔgɔw kun a kelen kelen o kelen kelen i ye sariya sɔsɔ a kelen kelen o kelen kelen miliyɔn 10 amande bɛ se ka da i kan a kelen kelen na kama sariya ma tulonkɛ dɛ o de la n'a yera maaw man kan ka a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye i bɛ jɔ a la i b'a fɔ ne ta o i bɛ sɔrɔ 200 de dun o man ca mɛ mɔgɔ joli don waati joli don donc ka an minnu bɛ taa sanni kɛ ka se k'an kisi nin ma sariya de taara k'a fɔ jagokɛlaw ye
aw b'aw ka fɛnw jago jɛkuluw de ma maakuluw don dugu kɔnɔ esansi bɛ san yɔrɔ bɛɛ fɛn mun bɛ san bɛɛ fɛ n'aw ye hali suɲɛli fitinin k'a la yafa tɛ k'aw ma aw bɛ miliyɔn 10 sara kelen dɔrɔn a kelen o de la ne b'a fɔ n ko ninnu ye tile joli k'a la u ye kalo joli k'a la kabiri Shell bɔra Mali la u dogolen don pourquoi u k'a fɔ k'a yɛrɛ a donna a ko ale tɛ Shell de représenté ale bɛ Vivo Énergie de représenté mais ni kuma taara ɲɛfɛ tuma dɔw la a b'a fɔ ko Shell mana bi farafinna Shell nana kabini tubabu tile u ka produit qualité dɔnnen don donc vraiment o ma suɲɛ diɲɛ bɛɛ b'o dɔn o tɛ Mali kelen ye a bɛ ka kuma Shell de kan dɛ mais a tɛ kuma la Vivo Énergie kan mais ni kuma taara ɲɛfɛ a b'a fɔ non ko Shell tɛ dɛ ale bɛ Vivo Énergie de kɔnɔ na ale bɛ k'o de défend c'est à dire fɛn dɔw don ni an ma kun sa ka dan siri nin dɔw la hali an faga fɛn u bɛna feere an ma yan n'u ka nafa b'a la an faga fɛn an bɛna bɔ a kalama tuma min o y'a sɔrɔ a kɛra o y'a sɔrɔ a kɛra o de la ne b'a fɔ i bɛ nin façon de sɔrɔ tubabu jamanaw kan tulonkɛ t'a la n y'u ka jurisprudence la tulonkɛ t'a la n'u y'u sɔrɔ k'u gosi u bɛ wari dɔ da u kun fo yɛrɛ b'a fɔ est-ce que u bɛna se ka nin sara McDo Apple Google b'u gosi ni fɛn dɔ ye parce que u b'a dɔn jama b'u ka système kɔnɔ tuma bɛɛ olu bɛ ka jama exploiter tuma bɛɛ u dun tɛ k'a kɛ sariya kɔnɔ u tɛ hinɛ u la u ka jugew tɛ hinɛ puisque a bɛ fɔ e bɛ ka jama de boso ka dun i bɛ jama boso ka dun ni o jama ma se k'a yɛrɛ kɔlɔsi n'u m'o bɔ e bolo i bɛna fɛrɛ o ma dɛ donc ne t'a fɔ Shell ka procès kabiri nin kuma yɛrɛ daminɛna ni ninnu yɛrɛ tun b'an ka jamana bonya n'u tun b'a bonya sisan y'a sɔrɔ u ka station yɛlɛma u y'a couleur yɛlɛma n'u ye fanga jati don an ka jamana kɔnɔ ko fanga in vraiment a bɛ ka jamanadenw kɔlɔsi normalement ninnu b'a u ka fɛn bɛɛ lajɔ fɔlɔ a ye yɔrɔw yɛlɛma k'a kɛ an yɛrɛ tɔgɔ la ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ sawura kɔnɔ ka bɔ n'u yɛrɛ ye an b'an sigi ko fana lajɛ n'u bɛna kɛ. D'accord. Voilà. Merci bien. Sama Bali, une question que les bolo. Oui, juste k'a dɔn depuis nin ko daminɛna est-ce que jamana marabagaw yɛrɛ a ye dɛmɛ dɔ ye olu fan fɛ olu minnu fɔlɔ yɛrɛ ka kan ka jamana kɔnɔdenw lakana est-ce que u y'aw dɛmɛ nin baara kɔnɔ wa? Bon ne b'a fɔ u y'an dɛmɛ o parce que déjà n'i ye sariya di i ka jamanadenw ma i y'u dɛmɛ dɛ loi min bɛ jamana de y'a ta a tɔ ye loi in ka waleya de ye a bɛ waleya cogo di a bɛ kɛ jamanaden minnu na n'a b'olu tɔɲɔ olu de bɛ se k'a dɔn nin ko min bɛ sen na a man kan ka kɛ n'a ma kɛ an bɛ taa di tribunal la donc n'a sera o la an tɛ se k'a fɔ ko jamana ma dɛmɛ kɛ o an b'a ala deli dɔrɔn jugew k'an taabolo faamu u k'a dɔn Vivo Énergie ye baara mun kɛ a jɔra an ka jamana la a jɔra a la a b'i komi an ka sariya ko a ma jate n'o tɛ walahi ninnu ka jamanaw kan i tɛ fili ka nin façon kɛ sa k'i b'i yɛrɛ i tɔgɔ dɔrɔn k'i b'o dogo ka baara kɛ walahi o dama i bɛ boli kuma tɛ k'i bɛ taa fɛn mun fana kɛ o ma dafa u y'i dogo fɛn ma b'o la ne tun b'a fɛ gouvernement o yɔrɔnin na k'a fɔ ministère de l'économie et des finances olu de bɛ nin kow kɔnɔ ministère des transports u ka wuli u ka nin ɲɛɲini u ka tiɲɛ fɔ ninnu ɲɛ ka f'u ka sabali sa u kana an ka jamana lagosi sariya bɛ yan dɔɔni u ka sɔn an ka sariyaw ma u ka don a kɔnɔ u ka bɔ nin taabolo kɔnɔ nin taabolo ye jɔnmaya dɔ de ye. D'accord. Voilà. Merci bien. An bɛ kuma di ma i ka dernier mot fɔ parce que nouvelle an don nous sommes le premier jamana bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ fana ni aw bɛ se ka en réalité dugawu don walasa an ka se ka au moins jamana ka se ka pacifier. Ni a y'an wele a diyara n ye halisa an bɛ dugawu kɛ jamana in ye an bɔra dialogue mun kɔnɔ conférence d'entente nationale minnu bɛ yen sigikafɔ minnu bɛ yen a bɛɛ ka wuli fɛ u ka nafa dɔ kɛ dɔ kɛra kuma la dɔ kɛra ŋaniyaw kofɔli la ka ŋaniyaw sɛbɛn k'u da ŋaniya minnu sɛbɛnna k'u da u ka waleya y'a dɔn gouvernement madala ni taabolo wɛrɛ b'a bolo ni o tɛ n'a ma to o sira fɛ ani mɔgɔ tɛna ɲɔgɔn faamu donc ala ka o sira in ɲa
k'a di jamana ma k'a kɛ jamana garijɛgɛ ye ni san kura daminɛ na an ka bɔ bɛnbaliya kɔnɔ an ka se ka bɛn de kofɔ an mana taaɲɛ mun kɛ bɛn taama la bɛn waleyali la an ka se k'o de fɔ 2020 kɔnɔ ka ɲina gɛlɛyaw kɔ an bɛ halisa dugawu kɛ jamana ye minnu ta ɲana 2019 kɔnɔ an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye su bɛɛ lajɛlen an ka suw don ala ka hinɛ la ala ka yafu ala k'u da yɔrɔ sɔrɔ o y'an kɔ kiri mun na ala k'a ɲa k'a d'u ma ala k'anw yɛrɛ t'a ɲa ka d'an yɛrɛ fana ma san kura min bɛ nalen ala ka garijɛgɛw sanuya ala k'u caya ala k'u wasa ala k'u kɔrɔta ala ka bɛn an ni ɲɔgɔn cɛ k'o sabati ala ka bɛn an ni ɲɔgɔn cɛ k'o sabati ala k'an kisi an yɛrɛ tɔɔrɔ ma an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ tɔɔrɔ ala k'an kisi o ma ala k'an garijɛgɛ an ɲini fɛnw ma an bɛ hami mun na ala k'an sɔn nɔgɔya la an hakili bɛ fɛn mun na ala bolo n'o y'an ka hɛrɛ ye ala k'an sɔn o la ala k'an wasa an jɛto banna sallallahu merci beaucoup merci ni tun ye an ka premier thème ye an fa de tun b'an bolo yan nɔ ani an balimakɛ balo u tun nana ka na explication dɔw d'an ma sujet dɔw kan an b'u fo kosɛbɛ au moins u ka disponibilité la Allah ka segin n'u ɲuman y'u ka so merci vraiment donc technicien on va observer quelques minutes